एवं आज पाठचक्र उपस्थित थिबा समस्त अपा भाई माने समस्त को मोर प्रणाम। वंदे मातरम। माओ प्रभु को पाद पद्म रे कोटि कोटि प्रणाम। आज आलोच्य अनुच्छेद है 12 अध्यायर 6 अनुच्छेदर प्रभुंकर एही महान ग्रंथ दिव्य जीवन रो आमे आनंद रूपम जद विभाति समाधान स्वाध्याय करि चलछे। एही पैराग्राफ टी बहुत सुंदर भाव आलोचना हेइथिला एवं आर पुनः आलोचना आज बुल्लू भाई करवा कथा। बुल्लू भाई आसंता कालीर कार्यक्रम रे जोग देवा पई बहु दूररू बस रे बोधे बसी सारिबेणी आसुचंती सेति मते दायित्व देले माँ देइचंती दायित्व किंतु केते दूर मु एति प्रस्तुत जानेनी। माँ ही जहाँ चाहिए आपण पाखरे ताहा उपस्थापित हब। तेबे आमे एई जो आलोचना जारी रखीचे सेठी गोटे कथा जानिलेनी जे सेई परम सत्ता गोटे फोन आसते क्षमा करिवे। जे प्रथम कथा हला जे सबु सेही परमंकर आनंद पाई एई रूप सृष्टि एई विश्व सृष्टि एई ब्रह्मांड सबुर सृष्टि ए कथा हमें स्पष्ट भावे बुझीगले। आ प्रभु यह तांकर जो त्रिविध कार्यधारा रही सचित आनंद माध्यम रे यह करि चलिछंती एवं आर पूर्ववर्ती पैराग्राफ रे प्रभु विभिन्न समस्या आम आगे आनी रखिथिले एवं तार यथायथ एक्सप्लेनेशन मध्य देइथिले एवं प्रथम 5टी अनुच्छेद मध्य ए संपर्क रे बढ़िया सुंदर आलोचना सब रही एवं श्रीपति भाई काली 5म पैराग्राफ आलोचना पुनः आलोचना एवं कनक्लूसिव आलोचना डेफिनेटिव कनक्लूजन संगे सारी चंदी। तेबे आमे आउ थरे जते बेले ताको आलोचना करिया को जाउचे जे प्रभु ए सब आलोचना भितरे ए जो विश्व सृष्टि कथा रही प्रभुंकर परमंकर से आनंद पाई से संपर्क रे विश्व आउ ए सृष्टि ए सब इत्यादि संपर्क रे तीनोटी कथा रखिचंती। तीनोटी संपर्क विषय रे आलोचना रखिचंती। से तीनोटी संपर्क विषय रे चतुर्थ पंचम और षष्ठ पैराग्राफ रे वर्णना हेछि। चतुर्थ पैराग्राफ रो आमे लास्ट लाइन को जिबा सेठु आज आलोचना आरंभ करिबा। सेठी एक्सप्लेनेशन रे आमे देखिबा जो कनक्लूजन सेटा को प्रथमे आलोचना को आनिबा। से कहउचंती जे अभिव्यक्ति घटिबा पूर्वरु केवल तत् ही थिला जेते बेले मैनिफेस्टेशन हेई नाही जो सत कथा कहउथिले हमें सेठी ही तत् जहाँ रही अभिव्यक्ति पूर्वर से परम ही रही। तेबे प्रथम सत्य कौन होची? प्रथम सत्य होची परम सत्य होचंती सेही तत्। सृष्टि एक द्वितीय पदक्षेप रूपे आसीछि। श्री अरविंद कहिसंती जे विश्व हेउछि माया कारण यह प्रथम सत्य नुही। प्रथम सत्य है तत् जार अर्थ आम बुझे ताहा सेही परम सत्ता हेले प्रथम सत्य। द्वितीय सत्य है कि तांकर आनंद पई
चित् शक्तिंकर स्पंदन जोगु ए सृष्टि, ए ब्रह्मांडर सृष्टि, ए विश्वर सृष्टि, ए व्यष्टिर सृष्टि, सबु कथा सबु रूप समूहर सृष्टि। प्रभु कहउचंती विश्व हेउची माया, कारण यह प्रथम सत्य नुहे। से कहउचंती जगत वास्तव, द वर्ल्ड इज रियल बट इट इज नॉट द प्राइमरी ट्रूथ, किंतु यह सेही प्रथम सत्य नुहे, इट इज सेकेंडरी ट्रूथ ऑफ मैनिफेस्टेशन। यह होची द्वितीय सत्य। यह तापर कहउचंती प्रभु, or to put it in another way, one could say the world is not essential truth of Tat, but rather is the phenomenal truth of multiplicity. This is the first relation to understand. यह से प्रथम संपर्क जो तीनिटी संपर्क संपर्क रे मु कहिवा को आपण मानकू कहिवा पई ओपनिंग स्टेटमेंट रे कहिछि। तेबे हमें कहले एटा जे प्रभु कहउचंती विश्व होची माया, कारण यह प्रथम सत्य नुहे। जगत वास्तव, किंतु जगत प्राथमिक सत्य नुहे। यह होची अभिव्यक्तिर, जहा होची प्रभुंकर द्वितीय सत्य। किंबा अन्य उपाय रे हमें कहले आलोचना कले कहि परिबा जे विश्वर आवश्यक सत्य यह नुहे, बरम ए जो यूनिटी एकत्व आउ बहुत विधतार बा बहुत्वर कथा, विश्वर अत्यावश्यक सत्य ये नुहे। से कहउचंती जगत वास्तव, यह किंतु प्राथमिक सत्य नुहे, यह हेउची अभिव्यक्तिर द्वितीय सत्य। यह को मध्य एमिति कहि परिबा जे विश्व तत्कर अत्यावश्यक सत्य नुहे, बरम यह बहुलतार प्रातिभाषिक सत्य। यह कौनसी कल्पना नुहे। डॉक्टर आनंद रेड्डी कथा को मु उद्धृत करी एठी आपन आगे रखिली। यह हला पारा 4 रो कंक्लूजन बा कंक्लूसिव लाइन एवं से प्रथम संपर्कित आलोचना। तेबे काली जो पारा आमे आलोचना करिछे सेठी प्रभु कहचंती, इफ ऑन द अदर हैंड we look at world existence in relation to consciousness only and to force of consciousness, दुईटा सहित वर्ल्ड एक्जिस्टेंस रो विश्व सत्तांकर तुलना करछंती, संपर्क को आनिछंती। से होचंती गोटे होचंती चेतना आ गोटे होचंती चेतनार शक्ति। सेते बेले से कहउचंती आमे यह रियलाइज करि परिबा जे चेतना और चित शक्ति सहित रही संपर्कटी दृष्टि आमे यह को शक्तिर एक स्पंदन रूपे देखिपर। आमे यह को शक्तिर स्पंदन रूपे देखिपर। विश्व सत्ता और यहांकर चेतना तथा चेतना शक्ति बा चित शक्ति संपर्क को नहीं विचार करिबा, तेबे विश्व सत्ता को चित शक्ति स्पंदन भाव रे ही विवेचना करिबा। प्रभु का भाषा रे हमें ताकू देखि परिबा, उपलब्धि करि परिबा एवं वर्णना मध्य करि परिबा। एई चित शक्तिंकर स्पंदन एक संगुप्त इच्छा जोटा भाई काली कहिथिले सीक्रेट विल कथा, से सीक्रेट विल रो बोलो मानुछि बा तांको कथारे चलीछि बा एहा एक चेतनार बाध्य होई रहिछि जे एहा को अधिकार कर रहिछि बा एहार साक्षी रूपे अवस्थित होई रहिछि। दुईटी कथा एटी कहिसंती। गोटे होछि गोटे गुप्त होई रहिथिबा इच्छा रो बोलो मानी सेही शक्ति कार्य करूछि, से स्पंदित होछि।
रूप सकलर सृष्टि होउची रूप सकल सृष्टि होउचंती विलीन होउचंती केते रहउचंती केते जाउचंती नुआ आसुचंती इवोल्यूशन प्रोसेस चलीची एवं हमें सेठी देखिबा द्वितीय कथा जे एई संगुप्त इच्छा शक्ति जहार बोल मानी ये कार्य करुचंती ये जो स्पंदन चलीची बा द्वितीय कथा होची एठी जे गोटे चेतना रही जहा द्वारा से आवृत होइकी रहिचंती से चित शक्ति बा ताहार गोटे साक्षी पुरुष भाव रहिचंती जे ताहाकू कार्य करिवारे अनुप्रेरित करुछंती तापर कथा आसिला जे जो पुरुष रहिचंती परवर्ती समय रे ए जो द्वितीय संपर्क रे कहिचंती एही कथा एही जो संगुप्त इच्छा शक्ति चित शक्ति को कार्यक्षम करुची से चित शक्ति कार्यक्षम विषय रे परवर्ती समय रे यह कार्यनिर्वाही शक्ति हो जाए जो एग्जीक्यूटिव फोर्स कथा कहिचंती इट इज द प्ले ऑफ प्रकृति द एग्जीक्यूटिव फोर्स टू सैटिस्फाई पुरुष से कार्यनिर्वाही शक्ति हो जाती जे कि हेले प्रकृति एवं से सब बड़े चाहती पुरुष को संतुष्ट करने पाए से कार्यनिर्वाही शक्ति जहाँ हेले पुरुष को बा से सचेतन सत्ता को संतुष्ट करने पाए प्रकृति खेल आमे देखुचे जे प्रकृतिर खेल चेतना विषय रे एवं उपभोग करने पाए एही पुरुषंक खेल शक्तिर प्रति गतिविधि रे प्रतिफलित होउची एवं सेमानक सहित निजको मध्य से चिन्हित करुछंती तेबे शेषरे आमे या कहि परिबा जे सेही दिव्य मां सेही दिव्य जननी तांकर खेल रूपे निजको अनंत रूप दौछंती एवं चिरंतन बाह्य प्रातिभाषिक जगत रे बहु अभिज्ञतार उत्साही भाव रे निजको निक्षेपित करने को लगी यह आमर से द्वितीय संपर्क तेबे आसंतु परवर्ती लाइन को जिबा जोठी से कहउचंती जदि हमें विश्व को केवल चेतना एवं यार शक्ति चित शक्ति संपर्क रे नेबा तेबे आमे एवं यह को केवल शक्तिर स्पंदन रूपे विवेचना करिबा एठारे प्रभु आमको यही द्वितीय शक्ति संपर्क रे कहि दैछंती जहाँ आमे आलोचना कले यह एक शक्ति भाव रे विवेचना करिबा जहाँ किछि गुप्त इच्छा को पालन करुछि बा धारण करिथिबा चेतना द्वारा यह लागू हेबो तापर कथा हला जो कार्यनिर्वाही शक्ति कथा हमें कहले से कार्यनिर्वाही शक्ति रे यह परे कार्यनिर्वाही शक्ति एई जो गतिस्पंदन कथा कहूचे परमंकर ताहा कार्यनिर्वाही शक्ति हो जाए पुरुषों को संतुष्ट करने पाई से परम को संतुष्ट करने पाई प्रकृतिर खेल आरंभ हुए तेरे सांख्य दर्शन अनुजाई पुरुष हेउछंती एक सचेतन सत्ता जे प्रकृतिर खेल को उपभोग करती एवं यही पुरुषर एक नाटक हो पारे जहा यही शक्तिर कार्यकलाप प्रतिफलित हुए एवं पुरुष को शक्ति सहित संपूर्ण रूपे आमे आइडेंटिफाई करू तापरे आमे देखू जगत को दिव्य जननी सृष्टि रूपे तापरे आमे आजिर आलोच्य पैराग्राफ 6 को आसीबा छोटिया पैराग्राफ टे भी बहुत इंपोर्टेंट पैराग्राफ सुंदर भावे आलोचना भी हो सारी तथापि आमर ट्रेडिशन अनुजाई आमे ताको आउथरे टिके पुणी पढ़िबा स्वाध्याय करिबा मोर आधारे विशेष किछि निजत्व ज्ञान देबार नाही किंतु पुणी थरे सुनिले आउ किछि आपनकर गंठी खोली जिवो एवं शेषरे
ଯେତେବେଳେ ଆମର ବଡ ଭାଇ ଶ୍ରୀପତି ଭାଇ କହିବେ ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବା। 6th paragraph ର ପ୍ରଥମ ଲାଇନରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, again if we look at world existence rather in its relation to self delight of eternally existent being, we may regard, describe and realize it as Leela, the play, the child's joy, the poet's joy, the actor's joy, the mechanician's joy of soul of things externally young, perpetually inexhaustible, creating and recreating himself in himself for the sheer bliss of that self-creation, of that self-representation, himself the play, himself the player, himself the playground. ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ପୋର୍ସନ ଏ ଲାଇନଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢିବା ସେଇଠୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ନେଇପାରିବେ ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି perpetually inexhaustible, ଯେ ଅସରନ୍ତି, କ୍ରିଏଟିଂ ଆଣ୍ଡ ରିକ୍ରିଏଟିଂ ହିମସେଲ୍ଫ, ସେ ନିଜକୁ କ୍ରିଏଟ କରୁଛନ୍ତି, ରିକ୍ରିଏଟ କରୁଛନ୍ତି, ପୁନର୍ବାର କ୍ରିଏଟ କରୁଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ରୂପ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, କିଛି ବିଲୀନ ହେଇଯାଉଛି, ପୁଣି ଥରେ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। କାହାକୁ କରୁଛନ୍ତି? ହିମସେଲ୍ଫ ଇନ୍ ହିମସେଲ୍ଫ, ନିଜକୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି କରିଚାଲିଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି? ଫର ଦି ସିୟର ବ୍ଲିସ୍, ସେଇ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ଅଫ ଦ୍ୟାଟ ସେଲ୍ଫ କ୍ରିଏସନ, ସେଇ ସମ୍ଭୂତିର ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ରହିଛି, ସେଇ ଯୋଉ କ୍ରିଏସନର ଆନନ୍ଦ ରହିଛି ତାହାରି ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ଅଫ ଦ୍ୟାଟ ସେଲ୍ଫ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ, ସେଇ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ପାଇଁ। କାହାର? ନିଜର। ହିମସେଲ୍ଫ ଦି ପ୍ଲେ, ସେ ନିଜେ ହିଁ ଖେଳ, ନିଜେ ହିଁ ଖେଳାଳି, ନିଜେ ହିଁ ଖେଳ ପଡିଆ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁବାଦକୁ ପଢିଲେ କହିବା ଯେ ବିଶ୍ୱସତ୍ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଶାଶ୍ୱତ ସଦ୍ବ୍ରହ୍ମର ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ସହିତ ରଖିଥିବା ଏହାର ସମ୍ପର୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବା, ସେଟା ହଉଛି ଯେ ଲୀଳା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦି ଲୀଳା। ତାକୁ ଲୀଳା ରୂପେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବା, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ବା ଉପଲବ୍ଧି କରିବା। ଏହି ଯୋଉ ଶାଶ୍ୱତ ସଦ୍ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ସହିତ ରହିଥିବା ସମ୍ପର୍କ, ପରମଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ଡିଲାଇଟ୍ ସହିତ ରହିଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ସବୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ତାହାକୁ ଆମେ ଲୀଳା ଛଡା ଅନ୍ୟ କିଛି ବି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତାକୁ ଲୀଳା ରୂପେ ହିଁ ଦେଖିବା, ଲୀଳା ରୂପେ ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା, ଲୀଳା ରୂପେ ହିଁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା। ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ଏହି ଲୀଳାର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରେରଣା। ଏହି ଲୀଳା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ସେହି ଆନନ୍ଦ। ସେଇ ଆନନ୍ଦ କୋଉଠୁ ଆସିଛି? ନା ସେଇ ପରମଙ୍କଠୁ ଆସୁଛି, ଯେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ବା ସେଇ ଡିଲାଇଟକୁ ସେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କର, ଆନନ୍ଦର ଉପଲବ୍ଧି ସେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଏହି ସୃଷ୍ଟି, ଏହି ରୂପ ସକାଳର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଚାଲିଛି। ତେବେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ଏହି ଲୀଳାର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରେରଣା। ଶିଶୁର ଆନନ୍ଦ, ଶିଶୁ ପାଖରେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ରହିଛି, ଯୋଉ ବ୍ଲେସ୍ ରହିଛି ବା ଡିଲାଇଟ ରହିଛି, କବିର ଆନନ୍ଦ, କବି ଯେତେବେଳେ ଏକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଆଗରେ ଥୋଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆମର, ସେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅଭିନେତା ତାଙ୍କର ଅଭିନୟରେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଟିଏ ଥୋଇଦେଲେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି, ସେହି ଆନନ୍ଦ ସେହି ଲୀଳାର ଏକ ସ୍ୱରୂପ ଭଳି ରହୁଛି। ବିଶ୍ୱର ଚିର ତାରୁଣ୍ୟମୟ ଆତ୍ମାର ଆନନ୍ଦ ଶାଶ୍ୱତ ଓ ଅବିରାମ ଭାବରେ କେବଳ ଆତ୍ମସୃଜନ ଓ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶର ଆନନ୍ଦମୟ ଅନୁଭୂତିଟି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ଭିତରେ ଆପଣାର ସୃଜନ, ନିଜର ଯୋଉ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ରହିଛି ଓ ପୁନଃସୃଜନ, ରିକ୍ରିଏସନ କରୁଛନ୍ତି, ସେସବୁ କରୁଥିବାର ଆନନ୍ଦ ସେ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ସେଇ ଲୀଳାକାର ଓ ଲୀଳାଙ୍ଗନ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ପ୍ଲେ, child's joy, poet's joy, the actor's joy, the mechanician's joy of soul of things eternally young, ଯାହା ସବୁବେଳେ ୟଙ୍ଗ ରହିଛି,
perpetually inexhaustible, जे केबे सरिबो नाही असरंती, creating and recreating himself, से ताको सृष्टि करूचंती पुनः सृष्टि करूचंती, निजे खेलुचंती, निजे खेलाली कहा भितरे से निजे ही खेल पड़िया मध्य। एठी जदि आमे देखिबा सो दुईटी संपर्क जाईची, एठी प्रभु तृतीय संपर्कर कथा आनिछंती। The third relation of this world is to आनंद। दुनियार तृतीय संपर्क होची आनंद सह। दुईटा संपर्क आमे ऑलरेडी डिस्कस करि सारिचे। ये होची सेही तृतीय संपर्क जो संपर्क होची एई जगतर आनंद सहित। We take the view of आनंद aspects of world existence। विश्व अस्तित्वर आनंद सहित संपर्क को आमे एठी देखिबा। World existence may be conceived to be the expression of self delight। विश्वर समस्त आंदोलन को बा ई जो स्पंदन को रोची आमे जो पहुंचे ताको दिव्य लीला भावरे आमे विवेचना करिबा। All the world movements एई जो स्पंदन सब रोची विश्वर गति स्पंदन रोची are regarded as divine लीला। Everything becomes the divine लीला, सब किछि दिव्य लीला रे परिणत हो जाउछि। All the world movements are regarded as divine लीला। Everything becomes the divine लीला, सब किछि दिव्य लीला हो जाउछि। जेमिति पिलार आनंद पिला मध्य खेली पिला जतल खेल कूद करूछि, छोट पिलाटी अति छोट पिलाटी जेतले आपण डाकी दउचंती से जो हस दउछि सेही जो आनंद से उपभोग करूछि ताको अटेंशन दिया होछि। से आनंद देखंतु, कविंक आनंद देखंतु, अभिनेतार आनंद देखंतु, सृष्टिकर्तांकर आनंद देखंतु, सबु सेही भगवानकर सेही परमंकर सृष्टिर परम आनंद पाए। से निजे खेलाली, निजे खेल, निजे खेल पड़िया। तापरे आमे परवर्ती वाक्य को आसीबा। These three generalizations of the play of existence in relation to the eternal and stable, the immutable Sachidananda, starting from three conceptions of Maya, Prakriti and Leela। ये जो तीनटा कॉन्सेप्ट रही आमे जो कहले गोटे होची माया। माया कहीं ना जेहेतु ये परमंकर प्रथम सत्य नुहे, यही जगत परवर्ती सत्य द्वितीय सत्य, तेणु ताहा होची माया। माया को जो भली भाव आमे नहींचे, जो भली भाव साधारण कॉन्सेप्ट माया बोली आमे जेतले माया कहूचे सेतेबेले ताकू इल्यूजन हिसाब रे बा नेगेटिव हिसाब रे नौचे, सेही माया नुह। प्रभु प्रथमरु भरी स्पष्ट कर देइचंती। द्वितीय हला प्रकृति, सेही पुरुषन को संतुष्ट करिवा पई प्रकृति को खेल। एवं तृतीय होची सेही लीला, जो लीला विषय रे बे आमे आलोचना करिचे। एंड रिप्रेजेंटिंग देमसेल्व्स इन आवर फिलोसॉफिकल सिस्टम्स, एई जो तीनोटी कथा माया प्रकृति एवं लीलांकर आमर दर्शन तत्व रे रहितिबा तांकर प्रतिनिधित्व संपर्क रे तांकर विषय जो आलोचना होती से गुड़िक एज म्यूचुअली कंट्राडिक्टरी फिलोसफीज। विभिन्न दार्शनिक विभिन्न दर्शन विभिन्न प्रकार कंट्राडिक्शन देइचंती, परस्पर विरोधी मतामत देइचंती। आर इन रियलिटी, किंतु शेषरे आर इन रियलिटी परफेक्टली कंसिस्टेंट विथ ईच अदर, कॉम्प्लीमेंटरी एंड नेसेसरी इन देयर टोटालिटी टू एन इंटीग्रल व्यू ऑफ लाइफ एंड द वर्ल्ड। यही जो फिलोसफी रही माया प्रकृति एवं लीला को लेकिन से सब परस्पर विरोधी मतामत देउथिले भी आमे शेषरे जेतले पहुंचीबा देखिबा प्रकृत रे से गुड़िक कंसिस्टेंट विथ ईच अदर। से भितरे जो गुण तत्व रही से गुड़िक सबू गोटे तत्व को गोटे कथा को नहीं परस्पर सहित कॉम्प्लीमेंटरी एवं परस्पर एंड नेसेसरी इन देयर टोटालिटी। सामग्रिकता दृष्टि से गुड़िक अत्यावश्यक टू एन इंटीग्रल व्यू ऑफ लाइफ एंड द वर्ल्ड। जीवन आउ ए विश्व सहित जितेबले विश्व को लेकिन आम जो कल्पना करवा ये सब फिलोसफिकल सिस्टम्स जहाँ भी कहते इन टोटालिटी परस्पर विरोधी हेले मध्य माया प्रकृति एवं लीला को नहीं जो कथा रखिंट ताहा संपूर्ण भाव
ଗ୍ରହଣୀୟ। ଏହାର ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ଆମେ ପୁନଃ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ଅଧିକ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ କହିବା, ତେବେ କହିବା there are three generalizations of play of existence। जो ତିନୋଟି କଥା ସାଧାରଣୀକରଣ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମାୟା, ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଲୀଳା। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଦାର୍ଶନିକ ମତ ରହିଛି। ଯେମିତି ଆମେ ପଢିଛେ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଅଦ୍ୱୈତ, ରାମାନୁଜଙ୍କର ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କହିଥିଲେ ମୋର ଜିଭରେ ରହିଛି, ହଠାତ୍ ମନେ ପକେଇ ପାରୁନି। ସେ ତିନିଟା ଫିଲୋସଫି ହେଉଛି ଅଦ୍ୱୈତ, ସାଂଖ୍ୟ ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ଦ୍ୱୈତ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯଦିଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଭଳି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସଙ୍ଗତ। କାହିଁକି? ସବୁ ପଛରେ ସେଇ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ। ଯିଏ ଯୋଉ ଧର୍ମ, ଯିଏ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତା ପଛରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଶେଷରେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଡେଷ୍ଟିନେସନରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କ୍ଲାସରେ କହିଲା ବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ କହେ ଅଲ୍ ରୋଡ୍ସ ଲିଡ୍ସ ଟୁ ରୋମ୍। ମୋ ସାର୍ ମତେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ବି ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହି ଆସିଛି ଅଲ୍ ରୋଡ୍ସ ଲିଡ୍ସ ଟୁ ରୋମ୍। ଯେମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଏଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିକୁ ନେଇକି ଅବଶ୍ୟ କୁହାହେଇଥିଲା ଯେ ସବୁ କଥା ଶେଷକୁ ସେଇ ରୋମରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଥିଲା। ସବୁ ରାସ୍ତା ଯାଇକି ରୋମରେ ପହଞ୍ଚିବା, ସବୁ ରାସ୍ତା ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ। ସେଇଭଳି ସେଇ ସବୁ ଦର୍ଶନ ତତ୍ଵ ସବୁ ସେଇଠି ରହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲାଇନକୁ ଯିବା। The world of which we are a part, in its most obvious view, a movement of force, but that force, when we penetrate its appearances, proves to be a constant and yet always mutable rhythm of creative consciousness casting off, projecting in itself phenomenal truths of its own infinite and eternal being. And this rhythm is in essence cause and purpose, a play of the infinite delight of being, ever busy with its own innumerable self-representations. This triple or triune view must be the starting point for all our understanding of the universe. ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜଗତର ଅଙ୍ଗୀଭୂତ ଅଂଶ ରୂପେ ଏଇଠି ବାସ କରୁଛେ, ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିତର ଦେଖିଲେ ତାହାକୁ ଆମର ଶକ୍ତିର ଏକ ଗତିସ୍ପନ୍ଦନ ରୂପେ ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି। ଆମେ ଆକୁ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ଦେଖିବା ଯଦି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଚିତ୍ତ ଭାଇ କରିଛନ୍ତି, ସେଠି ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ ସେ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁ ଜଗତର ଅଙ୍ଗୀଭୂତ ଅଂଶ ରୂପେ ଏଠାରେ ବାସ କରୁଛେ, ଯୋଉ ଜଗତ, ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆନନ୍ଦରୁ ହେଇଛି, ସେଇଠି ଆମେ ଯଦି ଅଂଶରୁ ଯୋଉଠି ଆମେ ବାସ କରୁଛେ ସେଇ ଜଗତ ଭିତରେ, ତାହା ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ, ଆମେ ଯଦି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିପାରିବା, ସେଇ ମାନସ ଚକ୍ଷୁ ଆମ ପାଖରେ ରହିବ, ଆମେ ସେତିକି ଓପେନ ହେଇପାରିବା। ତେବେ କେମିତି ଦେଖିବା? ତାହା ଆମକୁ ଶକ୍ତିର ଏକ ଗତିସ୍ପନ୍ଦନ ରୂପେ ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି। ଯେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇକି ଦେଖିପାରିବ, ତେବେ ସେ ଦେଖିପାରିବ ସେହି ସଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ଚିତ୍ ଶକ୍ତିର ସ୍ପନ୍ଦନ, ଆଉ ସେଇ ସ୍ପନ୍ଦନ ରୂପ ସକଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସବୁର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତା ଭିତରେ ଏହି ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯୋଉଠି ଆମେ ଏକ ଅଂଶ। ମାତ୍ର ତାହାର ପ୍ରାତିଭାସିକ ସ୍ତରଟିକୁ ଭେଦ କରି ମର୍ମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେହି ଶକ୍ତି କେବଳ ସୃଜନଶୀଳ ଚେତନାର
ଏବଂ ନିତ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଥଚ ସଦା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଛନ୍ଦ ରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିବା ଯେ ତାର ପ୍ରାତିଭାସିକ ସ୍ତରଟିକୁ ଦେଖିବା, ଫେନୋମେନାଲ ଲେଭେଲରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାକୁ ଭେଦ କରି ମର୍ମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଆମେ ସେଇ ଫେନୋମେନାଲ ଲେଭେଲଟିକୁ କ୍ରସ୍ କରିକି ଆଉ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯିବା, ସେଇ ଶକ୍ତି, ସେଇ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି କେବଳ ସୃଜନଶୀଳ, କେବଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଚେତନାର ଏକ ନିତ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଥଚ ସଦା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଛନ୍ଦ ରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି। ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି କରିଦଉଛନ୍ତି ନିତ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ, ସେ କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଥିଲା ଭଳି ଲାଗିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସଦା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଆଉ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଛନ୍ଦରେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଚେତନା ସ୍ୱୀୟ ଅନନ୍ତ ଓ ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ତାର ପ୍ରାତିଭାସିକ ସତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣା ଭିତରେ ନିତ୍ୟ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଇ ଯୋଉ କନସିୟସନେସ୍, ନିଜର କନସିୟସନେସ୍ ତାଙ୍କର ଇଟର୍ନାଲ ଇନଫାଇନାଇଟ ସତ୍ତାର ଫେନୋମେନାଲ ଟ୍ରୁଥ ଗୁଡାକୁ ଆପଣା ଭିତରେ ନିତ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଛନ୍ଦର ମର୍ମ, ଏଇ ଯୋଉ ରିଦମର ରିଜନ, କାରଣ ବା ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଆତ୍ମରୂପାୟନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିବା ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯିଏ ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଆତ୍ମରୂପାୟନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ସେଇ ଅନନ୍ତ ଆତ୍ମରୂପାୟନ କାହିଁକି? ସେଇ ଅନନ୍ତ ଆତ୍ମରୂପାୟନ ହେଉଛି କେବଳ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ। ସତ୍ତାର ଅନନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଲୀଳା ବ୍ୟତୀତ ଏହା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ଦଉଡ଼ିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଏଇ ତ୍ରିବିଧ ଦୃଷ୍ଟି, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆମକୁ ସକଳ ବିଶ୍ୱବୋଧର ମୂଳବିନ୍ଦୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ମାୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିପାରିବା, ଆମେ ନେଚର କଥା ଦେଖିପାରିବା। ଆମେ ଯୋଉ ତିନିଟା ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ, ଯୋଉ ମାୟା, ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଲୀଳା କଥା, ଯେତେ ଯାହା ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବା ସେଇ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ, କାରଣ ତାହା ଛଡା ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆଉ କନକ୍ଲୁଜନ ଏଠାରେ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ତାହା ଲୀଳା ହୋଇପାରେ, ପ୍ରକୃତି ହୋଇପାରେ, ମାୟା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମସ୍ତ ଅଭିଜ୍ଞତାର ସାର ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ। ଯଦିଓ ତିନି ପ୍ରକାର ଆମକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଏବଂ ସେହି ଏକ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଯିଏ ହେଲେ ପରମଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ପରମଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ସ୍ପନ୍ଦନ ଚିତ୍ ଶକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ପନ୍ଦନ ଚାଲି ରହିଛି ଏବଂ ସେହି ଶକ୍ତିର ସ୍ପନ୍ଦନରୁ ରୂପ ସକଳ ଆସୁଛନ୍ତି, ରୂପ ସକଳ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ହୁଏତ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ବି ସେ ସଦା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଠି ରଖୁଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି କୃତଜ୍ଞତା। ସେ ହିଁ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ବଢେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇ ନିଅନ୍ତୁ।